مریم رکھ دیتا ہے. اور مریم دا معنی پاک دامن, مریم دا معنی پاک دامن, پکیزہ کردار والی. یعنی کہ جدو رب تھی پتر دینا تے اینا دے نام بھی اچھے اچھے رکھنے چاہیے نے. ایسے نام رکھو جنہ دے معنی اچھے ہون. اسی تے اللہ جان دا کہیں ہے ویکھ لو کوئی بندے ایسے نام تلاش کر دینے, ایسے بچیاں دے نام رکھے نے جنہ دا معنی کوئی نہیں, جنہ دا مطلب ہی کوئی نہیں. ایسے نام میرے ویر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اپنے بچیاں دے نام سونے رکھیا کرو جنہ دے معنی بھی سونے ہون. اور آپ نے فرمایا سب تو بہترین نام جڑا ہے نا اے اللہ نو عبد الرحمن تے عبداللہ لگدا ہے. اے نام اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نو بڑے زیادہ پسند نے. تے حضرت جناب مریم دی والدہ دیاں نے ربا میں دا نام مریم رکھ دیتا ہے. اور نالی آندیاں نے وَإِنِّي أَعُوذُهَا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اللہ اینو بھی تے ایدی ذریت نو بھی اللہ شیطان دے کولو محفوظ فرما لے. جامع صحیح بخاری دے اندر روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر بچہ پیدا ہون والا جڑا بچہ ہے نا جدو پیدا ہوندا ہے تے شیطان انو مس کردا ہے, شیطان چھیڑدا ہے. اے بچہ شیطان دے مس کرن دی وجہ تو رون لگ ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت بی بی مریم اور انہاں دا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے دو دنیا دے اوپر ہستیاں گزری ہیں کہ جنہاں نو شیطان نے مس نہیں کیتا. او دا وجہ کی سی کہ بی بی مریم دی والدہ نے اپنے رب کولو دعا کیتی سی اللہ اینو تیری اولاد نو اللہ شیطان دے کولو محفوظ فرمائی. تے حضرت جناب مریم علیہ السلام جدو پیدا ہو گئیاں انہاں نو اللہ دے دین واسطے وقف کر دیتا ہے. تے انہاں دی کفالت چونکہ بڑا نیک خاندان سی, حضرت عمران اللہ دے بڑے بڑے ولی سن, اے نیکان دا خاندان سی ولیاں دا. تے انہاں دے جڑے خالو سن حضرت مریم دے او زکریا نبی سن, وقت دے نبی سن. تے اے نہ ہر بندہ کہندا سی, ہر بندے دی خواہش سی کہ مریم دی کفالت جڑی ہے میرے ذمہ آئے, میں مریم دی کفالت کراں. تے این جو قرہ پایا گیا تے قرہ جناب حضرت زکریا علیہ السلام دا نکلیا ہے. کیونکہ رب نو پتا سی اے بی بی بڑی عظمت والی ہے, بی بی بڑی پکیزہ ہے. تے اے دی جڑی کفالت ہے نا او بھی میں بڑی پکیزہ خاندان دے اندر گھر دے اندر کرنا چاہنا. تے رب نے جناب زکریا علیہ السلام دا انتخاب کر دیتا ہے. حضرت زکریا حضرت مریم دے خالو لگ دے. تے انہاں دی کفالت دے اندر چلیاں گئیاں حضرت زکریا علیہ السلام, حضرت مریم دی انہاں دی بیوی تے حضرت زکریا رل کے حضرت جناب مریم دی کفالت کرنی شروع کر دیتے. تے ہاں حضرات عزیزان من مسلمانوں کرنا چاہ رہا ہوں میری امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والا ہو. اللہ کریم فرماندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. حضرت جناب زکریا نبی حضرت بی بی مریم دیاں کفالتاں کرنیاں شروع کر دی جاؤ. تے انج جڑے ویلے حضرت زکریا کام قائد واسطے جاندے تے حضرت مریم بی بی نو ایک کمرے دے اندر بند کر کے تے کام قائد دے اوپر چلے جاندے. تے ایک دن ہوندا حضرت زکریا کام دے اوپر انج جان لگے تے حضرت مریم نے ایک کمرے دے اندر بند کر کے تے کام قائدوں پر چلے گئے. تے اللہ دی کرنی ذہن دے اندر خیال ہی کوئی نہ رہا اے مریم تے کمرے دے اندر بند, مریم دے کول تے کچھ کھان پین دیاں چیزاں کوئی نہیں. تے حضرت جناب زکریا کام تو واپس آئے تے اسی طرح ہی آ کے سو جاندے. تے پھر صبح دے کام تے چلے گئے, اللہ نے بھلائی دیتا وے. تے انج اچانک ایک دن خیال آندا تے حضرت زکریا دے ذہن اندر خیال آیا اے مریم نو تے کنے دن ہو گئے میں کمرے اندر بند کیتا, مریم دے کول کوئی انج کھان پین دیاں چیزاں کوئی نہیں. اے جلدی دے نال اوتھے ہی اپنا کم کر آج چھوڑ کے تے بی بی مریم دی طرف دوڑ. تے جس کمرے دے اندر بی بی مریم آؤ او دا تالا کھولے آؤ انج دروازہ کھلے آیا تے اگے بی بی مریم دے سامنے انج بے موسم پھل پے ہوئے. حضرت بی بی مریم دے سامنے بے موسم پھل پے. اے اللہ دی ویکھ لو کیسی اللہ جیڑا رب دے نال لو لا لیندا نا رب انہوں رزق بھی عطا کردا ہے تے رب دیاں عزتاں دیاں حفاظاں بھی کردا ہے. اللہ نے موسم دے پھل جڑے سن او بی بی مریم نو نہیں دیتے بلکہ بے موسم پھل اللہ نے بی بی مریم نو عطا فرمائے. اے دے اندر حکمت کی سی اگر موسم دا پھل ہوندا تے ویکھن والا ویکھدا کسے نو پتہ لگدا تے اونے کہنا سی کمرہ تے بندے نہ اندروں کوئی چیز باہر آ سکدی نہ
बाहरों कोई अंदर ए जड़ा फल मौसम दे कित्थों आए ने बीबी मरियम दे सामने। इस तरह फिर जनाबे मरियम दी ना इज्जत ते रफ होना सी ते अल्लाह ने बेमौसमे फल जनाबे मरियम दे सामने रखे ने ताकि कोई बंदा शक अंदर पै ही ना सके। जेड़ा वेखे वो हैरान ही हो जाए कि बेमौसमे फल जिन्हां दा मौसम ही कोई नहीं। ये फल जेड़ा बीबी मरियम दे सामने आए ने ये कोई आम बंदा नहीं लैके आया बल्कि बड़ी उच्ची हस्ती लैके आई। ते हजरत ज़करिया ने जो बेमौसमे फल वेखे ना ते मरियम अलैहिस्सलाम नूं आंदे ने नी मरियम ये फल तेरे कोलों कित्थे आए? ये ना ते कमरा बंद है ना कोई अंदर चीज आ सकती है ना बाहरों अंदर जा सकती ते ये तेरे कोलों फल कित्थे आए? ते हजरत मरियम दे अकीदे तो मैं कुर्बान जावां। हजरत जनाबे बीबी मरियम छोटी जी उम्र ते कहंदियां की आओ जरा मुसलमानों हजरत बीबी मरियम आंदे आओ कालत हुआ मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। हजरत बीबी मरियम आंदी आओ कालत हुआ मिन इंदिल्लाह आंदियां ने ये ते फल मेरे रब दी तरफों मैनू आए ये मेरे अल्लाह ने मैनू फल दिते। इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह जिन्हों चाहे बगैर हिसाब दे रिज़्क़ देना ओ मेरे भी रिज़्क़ देने वाली जात है सिर्फ अल्लाह दी जात ओ रिज़्क़ दे। अल्लाह दे अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह दे अलावा कोई दाता दे दस्तगीर नहीं, अल्लाह दे अलावा कोई बंदा रिज़्क़ देने वाला नहीं। हजरत बीबी मरियम ने आख्या ये ते मेरे रब दी तरफों मैनू फल आए ये ते रिज़्क़ मेरे अल्लाह ने मैनू अता फरमाया। हजरत ज़करिया नबी ने जो सारा मामला वेख्या हजरत बीबी मरियम दा जवाब सुनिया आंदे दिल अंदर ख्याल आया आंदे ने रब्बा अगर तुम भी मरियम नो बेमौसमे फल दे सकना वे अल्लाह मेरी ते उम्र 120 साल हो गई अल्लाह मैनू भी पुत्र दे सकना। हजरत ज़करिया नबी उथे ही अपने रब ना काला मिला जाओ आंदे की हजरत ज़करिया नबी आंदे ने हुनाली का दा ज़करिया रब्बहु काला रब्बी हबले मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउ दुआ। आंदे ने मालका अगर तुम मरियम बेमौसमे फल दे सकना वे अल्लाह मैनू भी बेमौसमा पुत्र दे सकना है। अल्लाह मैनू भी एक पुत्र अता फरमा दे अल्लाह जेड़ा मेरे तो बाद मेरा वारिस बन जाए। अल्लाह करीम ने जनाबे ज़करिया नबी दियां दुआवां कबूल फरमा लिया। अल्लाह ने हजरत जिब्रील नबी नो भेजा हजरत जिब्रील नबी आए अल्लाह दा पैगाम लैके आए हजरत ज़करिया नबी नु आदे मैं ते तुहानू एक पुत्र दियां बशारतां देन वास्ते आया आओ। हजरत ज़करिया नबी आदे ओ मैं भी बूढ़ा हो चुकिया मेरी बीवी भी बूढ़ी हो चुकी साडे कोलों किस तरह बचाएगा। हजरत जिब्रील कहंदे होणगे ऐ ज़करिया ये गल्लां तेरे ज़हन अंदर होण आओ ये मैं भी बूढ़ा ते मेरी बीवी भी बूढ़ी उदों क्यों ना तेरे ज़हन अंदर आओ और जिदों तू अपने रब कोलों मंगया से उदों तेरे के ज़हन अंदर ख्याल क्यों ना है हुण तू उस रब दे कोलों मंगया वे और रब तेनों बुढ़ापे अंदर पुत्र ना देवे ते ओनू फिर रब किन्ने कहना है।